गोटिए जंगल अनेक रंग बेरंगर चढ़ी मिलीमिशी रहुथिले। से जंगल गोटे भी काऊ नथिले। दिने हठात से जंगल को एक काऊ चली आसिला आउ जोर जोरी का का कही चित्कार कला। एठी एमिति का का कही काकू डाकुचु? जा से काका घर को ताकू सेठी डाकिबु। एठी एमिति रडी काहेकि छाडुचु? मु को काका को डाकुनी, एईटा मो स्वर। मु एमिति ही गीत गाए। चुप कर, एमिति आउ चित्कार करनी नहले मो कानरू रक्त बाहरिब। अच्छा कहलु तू कोठु आसीचु? आगरु तो मु तते जंगल रे देखिनी। मोर सेमिति किछि जागा नाही। मते जोठी भी भलो लगे मु सेठी रही जाए। ओहो लागुची ये आजी मो कान खराब करिकि रहिब। तोर से बेसुरा कंठरे रडी छाडुथा। मु एबे जाउची। एमिति कही से चढ़ई सेठारु चली गला। रास्ता रे तार आउ किछि चढ़ईक सह देखा हैला। अरे तमे माने जानिच आम जंगल को एक असुंदर पक्षी चली आसीची। देखिबाकू से जेमिति असुंदरा ता कंठ भी सेमिति बेसुरा। से जेमिति चित्कार करूची सुनिले कानरू रक्त बाहरी पड़िबो। सतरे ना कौन एमिति भी पक्षी दुनिया रे अछंती? चल ना ताको थरे देखि आसीबा। एमिति कथा हे सब चढ़ई काऊ को देखिया पई ता पाखु गली। ए सब दूररू देखि काऊ भाबिला, ए जंगल को आसी मु बहुत भलो काम कली। ए चढ़ई माने एबे मते देखिबाकू आसुचंती। मु जानिथिली तमे माने मते देखिबाकू आसीबो। मु जुआडे भी जाए समस्ते मोरी सुंदर चेहरा आउ मो कंठस्वर सुनिबा पई मो पाखकू आसंती। जाऊ तो चेहरा ता ऊपरे पुणी बेसुरा कंठ। तते देखिबाकू पुणी आमे आसीबु। आमे सुनिलु ए जंगल को नुआ पक्षी आसीची, सेति पई तो पाखकू आसीथिलु। सेमानकर एपरी कथा सुनी काऊर मन दुख हेगला। सबु चढ़ी ताकू कहिले, तू एठाकू आसी भलो करिचु। एमिति रे भी आम जंगल भारी अपरिष्कार। कालीठू तू आम जंगलर मैला सफा करिबु। कौन हैला? मु जंगल सफा करीबी? ना ना मु पारिबिनी। मु सबुदिन बुली बुली मिठा मिठा फल खाइबी आउ गीत गाइबी। ताते आम कथा मानिबाकू पड़िबो। आउ जदी न मानिबु आमे तते जेल रे बंदी करी रखिबु। जेल भितरी बंदी हेबा कथा सुनी काऊ बहुत डरी गला। ना ना मते जेल रे बंदी करी रखनी। तमे माने जहा कहिबो मु सबु करिबी। तेबे ठीक अछि, कालीठू ही तू जंगल सफा करिबा आरंभ कर। जदी केबे पळिबाकू चेष्टा करिबु तू जोठी भी लुचिथिबु आमे तते खोजी आनी फांसी रे झुलेई देबु। एमिति कही सबु चढ़ई सेठारु चली गले। तांको कथा सुनी काऊ मन दुखरी निज मुंड पिटुथिला। परदिन सकाळु ही काऊ जंगल रे पड़िथिबा सब मैला को सफा गला। केते आशा करी मु पाख जंगल छाड़ीथिली ए जंगल रे खुशी रे रहिबी बोली। हेले एठी आसी पड़िला मो मुंड रे बाड़ी। एमिति मन दुख करी काऊ प्रतिदिन जंगल सफा करुथिला। दिने से जंगल रे बुलुथिला। हठात से गोटे जादूगर चढ़ई को देखिला। तुमे किए आउ तुमे बेकरी एमिति माळ काहेकि पिंधिच? मु हेउची गोटे जादूगर। मो सामने कथा कहिबाकू समस्ते डरंती। तोर साहस केमिति हैला मो सामना को आसीबा पाई? डरिबा पाई भी मन दरकार। मो पाखरे तो से मन ही नाही। मु काहेकि तुमको डरिबी? कौन हेइची तोर? तू एमिति कथा काहेकि कहूचु? मु कला बोली सबु चढ़ई मते घृणा करंती आउ जंगलर सबु मैला सफा करंती। एमिति काऊ कांदी कांदी से जादूगर चढ़ई को सब घटना कहिला। अच्छा अच्छा आउ कांदिनी। मु तो दुख कथा बुझी पारिली। कहिलु कौन हेले तू खुशी हेबु? मोर जदि ए कला चेहरा धड़ा हेई जांता मु भारी खुशी हुअंती। मु तते धड़ा करी पारिबिनी। हेले हाँ मु तते एक ताबिज देबी। से ताबिज पिंधिले तू अनेक शक्ति पाइबु आउ ता सह मु तते अनेक धन संपत्ति देई पारिबी। सतरे तुमे मते अनेक धन संपत्ति देई पारिबो? हाँ हाँ मते अनेक शक्ति आउ धन संपत्ति दियो। तापरी जादूगर चढ़ईता जादू शक्ति रे काऊ को एक ताबिज देला। जाद्वारा काऊ अनेक शक्तिशाली हेगला आउ से ताकू अनेक धन संपत्ति भी देला। एते सारा धन संपत्ति देखी काऊ अनेक खुशी हेगला आउ जादूगर चढ़ई को धन्यवाद जणी से सबु धन संपत्ति धरी निज घर को फेरी आसिला। परदिन सकाळी काऊ जंगलर मैला परिष्कार न करी
ତା ଘରେ ଆରାମରେ ଶୋଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ମଇଳା ପକେଇ ପକେଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଅପରିଷ୍କାର କରିସାରିଲେଣି। ଏ କାଉ ଏଯାଏଁ ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରିବାକୁ କାହିଁକି ଆସିଲାନି? ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖେ। ଆରେ କାଉ, ତୁ ଏଯାଏଁ ମଇଳା ପରିଷ୍କାର ନକରି ଘରେ ରହି ଆରାମ କରୁଛୁ? ଏଯାଏଁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇନୁ କଣ ପାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, ତୋ ଘରେ ଏତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ତୁ କାହା ପାଖରୁ ଚୋରି କରିନୁ ତ? ନା, ମୁଁ ଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଚୋରି କରିନି। ଏ ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ପାଇଛି। ଏସବୁ ମୋର। ଆଜିଠୁ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ରାଜା। ତମେ ମାନେ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଏବେ ମୋ ସହ କଥା ହୁଅ। ତୋ ଭଳି ଏକ କଳା କାଉକୁ ଆମେ କେବେ ବି ରାଜା ମାନିବୁନି। ଯଦି ରାଜା ନ ମାନିବ, ମରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଅ। ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେ ମୁଁ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିପାରିବି, ଆଉ ମୋ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇ ତମମାନଙ୍କୁ କିଣିପାରିବି। କାଉର କଥା ଶୁଣି ଆଉ ତାର ଏପରି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଦେଖି ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଖୁବ୍ ଡରିଗଲେ। ସେମାନେ କାଉକୁ କଣ କହିବେ ବୁଝିପାରିଲେନି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ରାଗନ୍ତୁନି। କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ କଣ କଲେ ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ? ଏତେ ଦିନ ଧରି ମୁଁ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ପରିଷ୍କାର କରୁଥିଲି, ଆଜିଠୁ ତମେ ମାନେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ପରିଷ୍କାର କରିବ। ଯଦି କାମରେ ଅବହେଳା କରିବ, ସେଦିନ ତମମାନଙ୍କର ଶେଷ ଦିନ ହେବ। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କର କାମ ଦେଖି ତମମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେବି। ଏବେ ଯାଅ ଏଠୁ। କାଉର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ଭୟରେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରୁଥିଲେ। କାଉ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଥରେ ହିଁ ଖାଇବା ଦେଉଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ କାମ କରିବା ସମୟରେ କିଛି ଚଢ଼େଇ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ହେଲେ କାଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା ନକରି ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ମାରୁଥିଲା। କାଉର ଅତ୍ୟାଚାର ସହି ନ ପାରି ବହୁ ଚଢ଼େଇ ମରି ଯାଉଥିଲେ। ଏ ଦୁଷ୍ଟ କାଉର ଅତ୍ୟାଚାର ଆଉ ସହି ପାରିବାନି। ଏମିତି ଯଦି ଚାଲିବ, ଏ କାଉ ଦିନେ ଦିନେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେବ। ଚାଲ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ହିଁ ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କାଉ ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା କହିବା। ହଁ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଠିକ କହିଛୁ। ଚାଲ ଚାଲ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ସେଇ ଯାଦୁଗର ସହ ତାଙ୍କର ଦେଖା ହେଲା। କଣ ହେଲା? ତମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଏମିତି ଦୁଃଖ କଣ ପାଇଁ? ଆଉ ତମେ ମାନେ କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ସବୁ ଚଢ଼େଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେ ଯାଦୁଗର ଚଢ଼େଇକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲେ। ସବୁ ଶୁଣି ଯାଦୁଗର ଚଢ଼େଇ ଭୀଷଣ ରାଗିଗଲା। କଣ ହେଲା? ସେ ଦୁଷ୍ଟ କାଉ ମୋ ପାଖରୁ ଶକ୍ତି ପାଇ ଏତେ ଅହଙ୍କାରୀ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ମାରି ସେ ଠିକ କଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି। ଯୋଉ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ସେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଛି, ସେଇ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ଯାଦୁଗର ଚଢ଼େଇର କଥା ସରୁ ସରୁ ହିଁ କାଉ ବେକରେ ପିନ୍ଧିଥିବା ତାବିଜ ସାପ ହେଇ କାଉକୁ କାମୁଡ଼ିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହିଁ କାଉର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଏମିତି ସବୁ ଚଢ଼େଇ ସେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ କାଉ ପାଖରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ